Good afternoon everyone. Atong kuwag video diri guys. Ato ang maanindot nga view dinhi sa SM City Cebu. Tara guys, SM City Cebu. Hangin kay diri dapita guys. Nindot kay tambayan. Ako rin pasalamatan ako ang mga viewers o mga subscribers. Thank you for watching everyone. Trabaho ta kanunay ani para makakorta ta. Thank you for watching from Mexico, Indonesia, India, Philippines. Thank you for watching. And God bless at all.